إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو القائل في محكم تنزيله وأصدق القائلين المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا أمر على تندو من سامني تندو كان أمر على ترى أن تندو من كني على مالك أن تندو أمر دمن يني على لي على مدين دمنا ماري على ما على كدان دم بادي أمر جلون كفريني على لي على مدين جلون كفريلا أمر جلون من كدو كلو كوكا ماري على ما على كان جلون كفري أمر تبي على ما للون يندو أمر باركورو منجه على ما على كدان تبيل في بلون يندو أمر سيري أكو من ساسيتي فو على كلين يالا من سيادو من سال تيلي على دي اللي من سيادي لا أمام من بديانه أي من سيابولا من بولو من بديانه اللي من سيادي تولاما أمبرات سرياكو من ساو كليني على كلي بنتيادو كفنيو تالا دين تابولو مسو تابولو أكلم بيلا على كلي بنتيادو على ما على كرنا سرياو في من سايني كفو على القرآن كنو أكو كنا نفر من دين الما dem men yal bolo ala ka den telma dunya masidi ledi ada mare ye fem men kala ayadi nam bola mendo ayayi de fo nya saw bola mendo ala ka feyin flata kari ada made nema akay ndam ma kan na tanka ka kyam makar faledi ko den yambolo kar faledi ala ma ala sidan sidan na kar fal ko amra seriya fana qalla kila kisin ma ala ma jidanye ala la kila den yadi aka kila Muhammadu le kila mol bela bandi alle nabi nyomel la bandi kila mo cité kila Muhammadu ko fe alle naraka kila mo tol dangu dafa kila mo membe kila ni ala bolo be la kila wudanna wo be don da kila Muhammad le bolo mari ala kanke li me bari kila bawma ala mala ko chanye kila Muhammadu ni brafo hadisi la kisi na mala ma jidanye ako kudu adamadin sara dunya ndoya ibara fen kila ila bara bedilo ni tere sali de kala sali dina buluka ni tere jakale bola jakabo di buluka ni tere mansayale la mansaya brasha danna ni na fulu le tere buru na fulu brasha danna ni sele tere nye se brasha danna ni tole tere la to brasha danna e ba tulum menna yo la giado lum menna na e kaburulondi e ba se kaburulo do e bara sabale di senu di sigi e ko sanda bara sabadi si ibra iblali fe la ba ir kaburu kono bara sababu folo munidi ni akasoron ile ka sadaka lebo alanye ika kolone sen ika yiri le tudun ika karambone lo ika misidi le lo ika dure ne adamaden nye ika yere ko le ke sadaka wodi ti ko fe ndo ala malaka sadaka wono yanye bara fulana munidi nante dunya no lumena nakaso alaka lon ne dima ikaloni ni de ginseng ikaloni de atibal ni balma ikaloni ni sia senyama imaslala nye loni na seyoro imaslala nye loni foyoro wolondo loni ni fana di ko sada loni ni kife lumena na fulo di bima lumena na fulo dal mataila dembe amen tori ko wodi si ke bedel ko demmen tori ko den dal mataila man se amen tre ko bobira mataila ibado bo men kono ila la bo men kono bo na to makulale ko sula bonne sula damuni sula man fet fanine sula la fende fin beba mataila lo mena fin sa men chuto ko wole fin sa bayindi a fin sa bana munedi nala ka loni men na fin sa bana munedi nala ka dendima ikade ina bunyat ikade ina kolo ikade sababu di kade ikade nyane madi ikade sababu di kala ida kade nyina ikade sababu di kade nyimbla slaka ikade sababu di kijanto de nyindo isere ikade sababu di kade nyina tanka
isere saudi ka ala ira ka denyina iba sallo menna e kala men ira kala denyina do wule masrona denyina do wule blale nyefe wule blale ko wolo ala malaka denyuma damma ko denyuma men to toy ko mendi ala taranye mendi salifar la lolu ke aba sali ada fo mari ala hinam fala yenanna la mari ala hinam soro balla mari ala ge farkenya ngado balnye wolo na dim senyi dem mentoni ko de nyana manyi o dis do wo kinye ala malaka de nyina madam be ma dem menambulo ala malaka de nyin son ala malaka ala dia de nyin nye ala ma alaka ala slaida ka de nyina ala malaka de matanga dolomima ala malaka de matanga drogimima ala malaka de matanga sunyalima ala malaka de matanga kokurum bema nanka den na kolo ka den la ala slakan wolonde la ando kuna fansoro ala malaka mun fanno yanye bilonyi ndo anya feka kuma munde kan wole ye den na kolodi den hakemen ye soro balkan den hakeme jamana kan den hakeme signol kan ba ala kan den damma ka den karfan nale ala ba fin karfaila akarfanila kala hakemen ye karfan yindo igaya ka karfan yinda tamanya min kan iganga karfan bla sila kan yamin kan annabi ko ndili ole kan ala malaka no yanje bal kilabra fo hadisi la kisinna mala majidanye ako kambe ambe responsable ledi na labra dendima abra karfale kilawdi femmen karfanila ida ja fen karfani ya hakela tankado den hake ya sorombalma den hake ya nalma den hake ya fama den hake ya jamanama den mens den dani alabolo adamade continue la même ko adamade continue la fait même ko o kala den mes la fait alama alakan na den kolono anye den hake folo folo le ya afakan ay den na tanka ay den matanga jankaro julma ay den matanga tinyelilma akana son den ye konko abolo يقول الله جل جلاله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا أقول على تنالي أنك نسون كأندن فوا أنك نكسب بدي كأندن كسيل ساندن ما أنك نندن مبلا أنك ندن تسلا دلا أنك ندن تفنيل كرو أنك ندن بلا تلدال كرو anyanda janka anyanda jaka de inatanka den ye si men doten ate se fen kala gerenye ate balolo nyina gerenye ate jinyina gerenye hakele ye sorombal kan sorombale hina de nyina ali sonka de nyina kulu ala slakan ali de matanka tinyali kol bema soromba hakele de soromba men ye de hakele tankala itana la den tala kadenki bolo marsandise di kadenki bolo tarali fendi dengenen lani siladalla dengenen lani telel koro dengenen lani fonyo belen koro dengenen lani fambe siladalla bangban ni fendi tamna dengenen yinkan amma den hakela tanka dengenen yini alaka kuma danye akamune kya fala akamune kya nala ayala filisladalla ayabla telel koro ay den na dignité bafoué ay ke sababu di ka den ken mandiandi ka den ke taralladi on fa luwanya slalanye anya slalanye anya slalonye anya nan fulo men na de la nyul tulanko lo mena andi nan fulo faranto lo mena hali ko yana men la lambulu la be bo tambulu la lo mena anya slalanye anya den hakel la tanka ankara den blas la dalla den ta se tarali kela den ba tarali ke den ye tarali men kela den ta tarali nyim fori damna ambra bade maliye bi ambra musoliye bi ambra keliye bi bebiri bande nyindo den yenen ye sladal fambe ni seda subal kono bi ko manya somme kono kono kriyam bi dim denin de barake momin ni tabarala tafeka bara momin tafeka halala nyini ومن تافك على الأسلال تما البلدين انتا كدين كالبرو الله ونفلو ينفندي
dene yin tele le koro dene ye sangil le koro den ye poussière le koro den alama sanji sidal makal wa karantalla yala den yin babu yali halanyin do den di sekala den sebedi yala den di sekadu ala taranya akemalu sinin yala den di safula la salido kan le hinam fala hinan nala anna den men nafilila nambu yala lomena ni koro ya seram malumena ika fen ki den yina adinya wati iki bado nyamen kan imalaida kala nyamen kan koro ya basi malumena den fana da baydo bay malaida kala ala malakan tan kawma iki ban den tala ko waldi karantalla ima son ka den protéger ika den ni jankaro le to nyambolo funya gbelen koro telel koro ahram yan islam koro idele si fen soro na den todo idele si fen ina de na aramaden na den todo ube haramun di ma ya haramun damna do biyan kono ala malakan tanga haramu damuma kullu jismin nabata min suhtin fa huwa haram fannaru awla bih alla kila brafu hadisi do kisinda malama gidanye fadi baloda fadi sabatida haramu wori do wodi men na den todo wodi men na den na dengenen telella dengenen yetala ka dengenen exploiter ka kube kella wodi men sorna wodi do wodi men sorna la mawdo wi haramu nedi ala malaka tanga haramu damma alla kila barahira ka kisinda malama gidanye ako demba sono fula hakke dole ye sono balkan ida ya ye to nyuma di demma e kana to di demma na abu yara lo mena adi mali to mena ida ya ye di ka so nyuma di denyima ida ja den kana konko ida ja den kana fidia e ko bele den je den yeli hala mendo yala ile men ye den mayira la siladalla yala ile men den la tilitiballa yala ile men den la telel kodo yala ni ko rada lumena ite sita mala lumena adi sed ma dum enya baden ita ko idi sila dalla adi be ma den ita ki mayda ka dunyala ite de nabunya ite de yin kolo iti terende yin ma ite de yin haketa iden sonoda hakem meikan ikan kala vila tanka ikan kala nyene mayre tanka ikan ke sababu di ka jankaro judi den ma den men yetelella demmen ye sangil koro demmen ye budul koro demmen ye sladalla sorambal briban de woldo den soro e fende di ala e karfa men dilema adama de million de bion kono men den yinina ala ba den kele men dima aba den fla men dima ida jayde in kolo ida jayde in blaslaka ida jayde in na education na tanka ida gayde yala ida ka denyina ida gayde ida ya nikara wati sera ida ja ko denyin die ikana den na dignité no ikana son ka den kundabila ikana son ka den to sala dalla ikana son ka den ke taralladi ikana son ka taralladi denyina ikana son ka drogu ko ke saudi den bolo den men yebu yala sala dalla drogu mina men ya ambolobi dolomina mena ambolobi tinyela mena ambolobi son mena ambolobi mofola mena ambolobi sorombal ni bani de mendo falna de men na filila nan ni bana de mendo de wolle ken ambolobi alma hakelo ma sinyo hakelo ama bari am hakelo ama mo baya hakelo ama dunyore che ko susu don fotinyeli adi adama den sinya adama den foi adi adama den kanso besbabu munedi sono mal tunganka bara menkel malla barawo ke ala malakan nasru no ayne nala bara sidam mu'min ma alla kila wala bara fadi ala guna kono ala men sekortani wala taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa algana son kala den fois do le ka edika itadika ibna son ka den éduquer ima son ka jodi dem may bara fois ima son ka ala ida ka den bara fois ima son ka dinya ida amoya ida ka den bara fois ima son ka sali yoro ida ka denina batu yoro ka denina ala di lo yoro min moya di lo yoro min adama di lo yoro min adama di ben yoro min yara ke sobu di ka denyi fois ala mala kan tan kawma
den hake flanando le soro mbal kanten den be kagan ka don karantale la den ba soro lo mena hay bola du ko en ko kan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ko adama den bele den kagan ka lon ni ne na la bara den dima ala bara karfa injila ni karan wati sela den yin tay wal di karando ni wala sar yoro den tayal blay fe ni wala sef wala yala mu fo yoro yo den blal fe ikana so ka den tol kum fe ni ka den tol kum fe ni ne keto ibulu arke man ke biyo in ko na folo yesa la lo menna den men kan ka tiko ka de ke den senema di ba de ke den nyuma di utatole ko ko ala malaka famuno yanye andi men fanna nam fal nye hakenyi anya hakenyi na tanka den be ka kan ka don karantale la ke manne wodi musoman surtout walla kira bra fa hadis lo kisi na malama jiranye koni alaka dem so fladi momemma namanta ka dem so sabadi momemma e ka dem so flan dem so sabani mbla alala slaka e ka dem so flan ni sabani nabunya alala slaka e ka laida kalla e ka latanga tinyalin ma e ka latanga koryama wala bra jahannama harabiyati ma ala malaka jahannama harabiyam beledeni ma andi men fo mo bal nyen men fo am fal nan nal nye anyan janto dem sen dinin do anyan tanka fen ma andi men fo nan mansal nye momin ye deyin abiyusla momin deyin kala juladi dengen barake marchandise men di sokono bi dengen blanin sila dalla al blanin telel kodo al blanin sanjil kodo al blanin bangban kodo anda fo nan mansal nye anda fo nan kotil nye anya deyin na hakela tanka adama den menta aslani alanya taslani alanye alma den haken lon amma kaka den to mowul bolo ni den to ra mowul bolo den dina ke danje dam marke ma duya ko en folo den dina ke balawudi jamana bele dani ma ala malaka anta kawma alla kila bra ida ka hadis la kisina malama jidanye kwambe de ni masuliya dam bele bolo kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi al imam ra'in وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته دين فال كم سالو بي على كان ريسبونسابيلتي اللي كرفا من سالا علي في من كرفنا الله على اللجا علي كرفا عند التلين علي كرفا عند التلا تلين ياما نال ما التلا التلين ياما هركي مالو سني ويكون كل سنه المدينه يكون على ما لا كان تنكا كون كورون تونجوما ما من عبد يسترعيه الله الرعيه يموت وهو يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم على كوكابا كرفردين مؤمما أكادين كرفا موللا أكا مسالي كرفايلا أكا نفولو لي كرفايلا إما كرفاين التلين على الترينياما إما تلين كرفاين دو كوني سارة لمنا دوين كونيا على برا هرجيني حرميتي ما إدنا جهنم لكونو على مالا كان تنكا جهنم ما ala malaka tanga jahannama tagbale man anyanda jahannam men ye den kala jula fendi den barake marchandise men di ko bloka sila dalla men barabla ala lawla le tubi alama ale jul muntar ale ko sey alama ale ina denna ale ina denyerenna ale ina denyerenna ale ina denyerenna al kana denyeren bla tele goro al kana bla fula funya belen goro algana ke sababu di kala ni ada teda surnya algana ke sababu di kad biu judal ma algana ke sababu di kalbla ala tanala algana ke sababu di kad den to wal bolo den ke kun ko di jamana ma dien ko na fula sanar ke masete ala mala kanta ga kuna boyama anyanda ja be ida ja sinyo men yambulo an lomba men ye anna seti men ye anna mansa men an kuna be ida ja kitake mendi se kuma la way kuma mendi se mana mendi se fere kala san ni sariata la o sariata mendi se ko yin kumande ala ka den bo sala dalla den be ka kan ka don karanta la le den kele makan ka to memma karanta ke kala gira ba fa hadis la kisin ne malama gidanye ko ni den gira san woron la ida je ye sari ida kala asan woron la ko ye sari ida kala yala dini me ye triki dala dini me ye tele banna jini kayala la dini me barama karya bi tarali ni fenna o sali o soro nadile soro mamen ye tarali wala ale salla wati jone wodi men soro nal bolo ale wodi o keledi femmen bele de nal bolo
haramu yim beta la kar ke nyonkan alo kelegi ar kemalu sini Allah kela bra fa hadis la kisina wal majidanye lan tamurra qadama abdin yawm al qiyamah hatta yusala an 40 an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa wa an ilmihi fima amila bih wa an hayatihi fima afna Allah kela bra fa hadis la kisina wal majidanye adama de kumo sitata min sirat la kemalu sini sirati nyanta min siratu men lani jahannama ko kan kwandi men ka ko dama don mana ye ko nani di ko nani o dole ye anya na folo men na de la anya tara anya na folo men na de la ka adama den jamfa ka jamana jamfa ka signol jamfa ki baranyol jamfa anya na folo men bele de nawdi ala dam man kar ke malun sini nam folo in kilin kilina be dal fi kilin kilina be anka dala sin sorondi anka dala sin bombi ni asoron ba na soron yero sanya dan bolo anka na folo bo yero mo soron yadan bolo anka soron ala sila le kan amo soron tarali do amo soron sonyen do amo soron den na jure do amo soron jamana kanson do amo soron wiya fodo amo so jamfa do ala dam maynika anka na folo in dépensé ala malaka ko no yanye o men kaliba kan na lomena momin marake saudi ka deyin la jankaru momin marake saudi ki bande nyindo o man kali o bololum mena kala wujabi wala manawdi ala malaka takawma aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونسأله المزيد من رحمته إنه هو ولي المتقين ونشهد ونجدد شهادتنا أنه لا إله إلا هو وأنه الواحد القهار وأنه فريد في ملكه لا شريك له ونشهد كذلك ونجدد شهادتنا أن محمدًا عبده ورسوله وهو الذي بعثه فصلى الله وسلم على هذا السيد الكريم وعلى هذا السند العظيم محمد الأمين. Chers croyants et croyantes, le thème de discours de sermon d'aujourd'hui était sous la protection des enfants. Les enfants que Dieu nous a confiés, les enfants que nous sommes obligés par la religion, par toutes les religions de Dieu, de les protéger, de les protéger. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie terrestre. C'est bien dit dans le Coran que Dieu nous a donné des enfants. C'est une confiance que Dieu nous a confiée. Et cette confiance a des mérites, a des obligations. La première obligation, l'éducation de ses enfants, la formation de ses enfants, l'encadrement de ses enfants et surtout la protection de la vie de ses enfants. Les enfants que Dieu a voulu nous donner, qui a voulu nous confier, nous sommes responsables de les protéger. Les parents sont obligés, ils sont responsables de les protéger. La société est responsable de les protéger, de faire tout ce qu'il faut que la vie de ces enfants est protégée. Mais ce qui se passe dans aujourd'hui, nous voyons presque dans toutes les villes de notre cher pays, et particulièrement à Conakry, qu'on utilise les enfants et que les enfants ne sont plus protégés. Nous avons des gens qui ont décidé de s'enrichir à travers de ces enfants, de bafouer la dignité de ces enfants, de tenir la vie de ces enfants, de mettre en danger la vie de ces enfants. Et pourquoi
cette exploitation des enfants? Qu'ont-ils fait ces innocents enfants pour être abandonnés à la merci du soleil, de la pluie, de la poussière, des ordures, en les exposant ainsi à la maladie et éventuellement à la mort? Chers croyants et croyantes, nous le connaissons et nous le sachons tous, que l'enfant est le fruit de la bénédiction que Dieu le Tout-Puissant donne à un couple. Il doit faire la joie d'un père et d'une mère, car il est sans nul doute leur progéniture. Ainsi, les parents sont responsables à part entière de son éducation, de sa formation, de son encadrement et de sa protection. Malheureusement, le constat est amer, car certains individus abusent des enfants en les exploitant. Les enfants sont exposés aux intempéries de la nature pour simplement demander de l'argent aux autres afin de satisfaire les sales besoins de ceux qui les exposent. Qu'ont-ils fait ces enfants, ces innocents enfants, pour que nous les exposons, nous les exploitons? Ce qui est plus alarmant, c'est qu'il y a des personnes inconscientes et irresponsables qui se font alors des mendiants professionnels. Leur professionnalisme les a amenés à inventer des méthodes très pernicieuses qui vont jusqu'à emprunter, voire louer des bébés qu'elles viennent exposer au public. Dans les grands carrefours, dans les grandes artères, pour mendier afin de satisfaire leur envie de gain sortir. Ces personnes vont jusqu'à sélectionner des bébés, des mères différentes, nés approximativement au même mois, pour se faire fabriquer des jumeaux, des jumelles, au fin de leur machiavélique besoin, transformant ainsi ces enfants innocents, en objets commerciaux. Chers croyants et croyantes, les enfants ont le droit, ont des droits absolus, ont le droit à la vie, ont le droit à l'encadrement, ont le droit à l'éducation, ont le droit à la formation, ont le droit surtout à la protection de leurs droits, j'en passe. C'est une responsabilité, un devoir social, un devoir politique, un devoir religieux que chacun d'entre nous dans notre pays doit nécessairement protéger et faire tout ce qu'il faut pour protéger ses enfants à ne pas être exploités par les inconscients ou les irresponsables. Chers croyantes, pendant ce mois de l'enfant adopté, c'est un devoir impérieux de chacun et de tous les citoyens de prendre en considération la situation de tous les enfants et surtout de ce qu'on expose aux intempéries de la nature. Chers croyants et croyantes, croyons et acceptons tous que nous sommes tous dans cette vie pour une période bien déterminée et le jour arrivera où nous serons tous interpellés. Préparons-nous pour ces jours-là, là où nous serons seuls. Personne ne nous accompagnera dans nos tombes, dans ces lieux, sauf ces enfants, les prières de ces enfants. Les enfants qu'on a accepté les amener avec nous dans les lieux de culte. Les enfants qu'on a veillé à leur éducation. Les enfants qu'on a payé, qu'on a accepté que de passer un peu du temps,
quelle qu'en soit l'occupation d'un père, d'une mère, les enfants ont le droit de les voir, ont le droit de sentir, ont le droit d'avoir une sécurité à côté de ses parents. L'occupation et les préoccupations des parents ne doivent pas déprimer ses enfants de leurs droits. إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه